दावत दूंगा नासिर मंसूर साहब को, अदीन शाह साहब को। ठीक है सर, ठीक है। मौलाना अदीन शाह साहब को मैं दावत दूंगा। वो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ उस्ताद साहब भी हैं, चतराल से ताल्लुक़ है इनका, काफ़ी गौरबाती ज़ुबान में भी काफ़ी काम कर चुके हैं और दर्स व तदरीस से काफ़ी 40-50 साल से वाबस्ता हैं। उनके तारीफ़ में मैं और कुछ मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनके तारीफ़ में कुछ बोल सकूं, तो मैं माइक देता हूं मौलाना साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले सेशन में मेरा नाम आया था। इसी डिक्शनरी के बारे में, इसी लुग़त की किताब के बारे में, इसके बारे में मैंने तफसील से आपको बताया था। अब जो प्रोग्राम के मुताबिक गौरबाती, ग्रामर, नकल, मतल, मुरादी, क़यासी, बाती और ये गौर निपावड़ी, ये जो दसातीर की किताब है, इनके बारे में बाकी किताबें मैं नहीं ला सका। फ़िलहाल इन्हीं के बारे में कुछ मैंने लिखा हुआ है। इस पुरवकार तकरीब में अपनी तसनीफ़ात में से गौरबाती, ग्रामर, मुहावरात और ज़रबुल अम्साल पर मुश्तमिल किताब और साथ ही इन गवर कोहिस्तानी कुरैश अक़वाम की दौर जाहिलियत से चलती दसातीर, रस्म व रिवाज और सकाफ़त पर मुश्तमिल किताब गवर निपावड़ी के बारे में कुछ बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। तो वो ग्रामर की किताब जो है वो मेरे हाथ में है। दरअसल हमारी गौरबाती का ग्रामर कुछ अजीब किस्म का है। इसमें एक ही जुमले में 4-4 किस्म के मकासद पूरे किए जाते हैं। जिस तरह इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और ये जो परफेक्ट या कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं उनको बढ़ा कर 12 बाब तक बनाया गया था। लेकिन हमारी इस ज़ुबान में चाहे माजी हो, हाल हो, मुस्तक़बिल हो, उनमें यकसानियत पाई जाती है। जुमले अगरचे अलग हैं, लेकिन मसलन वो जाता है, वो जाती है, वो जा रहा है, वो जा रही है, 4 जुमलों के लिए से दिमान, ये एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है हमारा। हम इसको बढ़ाते नहीं हैं। से दिमान, वो जाता है, वो जाती है, वो जा रहा है, वो जा रहे हैं। तो 4-4 जुमले एक ही में, इसी वजह से इसका शायद बाकी चीज़ें इसमें पूरे हैं। हर ज़ुबान को तहरीरी शक्ल देने से क़बल उस ज़ुबान में मौजूद हुरूफ़ तहज्जुक की पहचान और तैयारी लाजमी होती है, और ये काम साबिक़ा व मौजूदा हरूफ की सूरत मुकम्मल हुआ। साबिक़ा हरूफ मैंने खुआर से लिए हुए थे, कई साल उन पर काम हुआ। ये डिक्शनरी जो है इसकी पहले एडिशन उसी में लिखी गई थी, दूसरी फिर दूसरे किस्म में, और तीसरी जो अब चल रही है वो नफीस गौरबाती में चल रही है। इसका ये FLI की तरफ से जो हमारे साथ ताउन हुआ, उन्होंने ये हरूफ फराहम कर दिए, तो हम उनके मशकूर हैं। और ये डिक्शनरी तो पेशावर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब नसरुल्लाह जान वज़ीर साहब की ताउन से, उनके ताउन से ये छप चुका है। ग्रामर, ये डिक्शनरी छपी है। हमारी ज़ुबान में 55 हरूफ हैं। इस ज़ुबान के लिए सर्फ नहवा यानी ग्रामर, मुहावरात, ज़रबुल अम्साल के नमूने नाचीज़ ने तैयार कर लिए। हरूफ के लिए अलग कायदे के बाद तस्वीर किताब भी हमने नए और कंप्यूटर के लिए काबिल कबूल हरूफ की मदद से तैयार कर लिए, और उसमें भी FLI का ताउन था। इसमें खुसूसन डायरेक्टर साहब आखुंज़ादा फ़खरुद्दीन साहब ने बड़ी दिलचस्पी ली। फिर दीगर किताबों की तैयारी का काम हुआ। डिक्शनरी के बाद सर्फ नहव की किताब की तैयारी पर मेरे होनहार शागिर्दों की तंजीम अल-कलम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जोर दिया, जिसे मैंने खुद वहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों को जमा करके 2006 को ये तंजीम बनाई थी। रजिस्टर्ड तंजीम है। वो किताब छप गई। ज़िला चतराल की बेशतर लाइब्रेरियों में
میری کتابیں موجود ہیں اور اکثر کتابیں شہ زبانی ہیں، 3 زبانوں میں ہیں، اردو، یہ گورباتی انٹو اردو انٹو پشتو 3 زبانوں میں ہیں، کیونکہ آر پار والے دو زبانوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو افغانستان کی طرف کے گور ہیں ان کو پشتو میں ضرورت ہے، اور جو پاکستان کی طرف ہیں ان کو اردو کی ضرورت ہے، اور پھر گورباتی تو میری مادری زبان ہے۔ پاک افغان سرحد کے اس پار اس پار اردو قومی زبان ہے اور اس پار پشتو ان کی قومی زبان ہے، اور میری اپنی قومی یا مادری زبان گورباتی، اور گور اقوام صرف گورباتی پر انحصار کرتے ہیں۔ مجھے ایک ہی زبان پر لکھنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کم از کم 3 زبانوں میں میں نے لکھنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی پشتو میں مطالبہ کرتا ہے، کوئی گورباتی میں، اور کوئی نہ سمجھنے والے، خصوصاً میرے کھو بھائی جو چترال کے ہیں، ان کو اردو کی ضرورت پڑتی ہے یا ان کی اپنی مادری زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس غم میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو وہ علاقہ ہی ایسا ہے کہ ہر جگہ بمباری اور جھگڑے، فساد اور قتل و غارت گری، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی وقت سے، کبھی کمیونسٹ انقلاب، کبھی نیٹو کا آنا، کبھی اس سے پہلے ظاہر شاہ کے دور میں بھی یہی حال اب تک چلتا آ رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ ایک شعر کسی سے سنا تھا، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ تو یہ میں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ، غم ونی جاگیر تھی بتاؤ میرا سفیدی تھی با غم غمنی کر کے میں روزگار غما کر بول۔ تو یہ جو میرا دیوان ابو الفضل ہے، جو بیٹھا ہوا فضل اکبر میرا بیٹا ہے، اس کے نام پر میں نے دیوان جو بنایا ہوا ہے 1968 سے لے کر آج تک وہ نظمیں بھی لکھتا رہا ہوں۔ اس میں ڈکشنری بھی شامل ہے، قرآن شریف کا ترجمہ بھی اس میں ہے، صرف نحو کی کتاب ہے، وراثت کی کتابیں میں نے لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں۔ اور یہ دور جاہلیت سے آج تک جو دساتیر چلی ہیں، یہ گورن پاوڑی ہم دستور کو کہتے ہیں، تو یہ بھی چھپی ہے۔ اور پھر اسکول کے بچیوں کے لیے یہ دستی پمفلیٹس یہ جو ہیں، یہ میں نے چھپائی کر کے ہر ایک کو دی ہوئی ہے بچوں کو، تاکہ نماز کا طریقہ اور ان کی اپنی زبان میں اپنی معانی وہ سیکھ لیں۔ تو یہ میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں اپنی زبان کی خدمت کر رہا ہوں، اور میرا دست راست میرا اپنا بیٹا ہے، یہی ان کی کمپوزنگ کرتا ہے، یہی ان کو میرا سہارا ہے، یہی مجھے سہارا دیتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر سے میں ناواقف ہوں۔ ویسے پاکستان زبانوں کا گڑھ ہے، فارسی ہمارے مذہبی زبان ہے، اردو ہمارے قومی زبان ہے، انگریزی ہماری دفتری زبان ہے، فارسی ہماری ثقافتی زبان ہے، پشتو ہماری صوبائی اور پار کی قومی زبان ہے، پار افغانستان کی، کھوار ہمارے ضلع کی زبان ہے، اور گورباتی کوہستانی ہمارے مادری زبان ہے۔ تمام کا سیکھنا ذرا ناممکن لگتا ہے، اس لیے درس و تدریس کا ذریعہ مادری زبان کو بنانے پر اکثر زور دیا جاتا ہے۔ گورباتی کا گرامر بھی کچھ عجیب قسم کا ہے، اس کے ایک ہی جملے میں 4 مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے ہی میں نے کہا کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہی ہے، وہ آتا ہے، وہ آتا ہے، سے یمان، ایک ہی جملے میں 4 پورے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے گرامر کا سائز ذرا پتلا ہے۔ دیگر زبانوں کا ایک مصدر ہوتا ہے، مثلا اردو کا آنا، جانا، سونا، جاگنا، تو یہ نا جو ہے مصدر، تو ہمارے 2 مصدر ہیں، اور 2 مصدر کے 3 معانی ہیں۔ اس وجہ سے فی الحال یہ 42,000 الفاظ کی ڈکشنری ہے، میں نے کبھی ایک کو استعمال کر کے، کبھی دوسرے مصدر کو استعمال کر کے اسے پورا کیا ہے۔ اگر تمام کو کر لوں تو یہ 2 لاکھ سے ذرا تجاوز کر جاتے ہیں ان کی تعداد، اور وہ چل بھی رہا ہے، اب بن رہا ہے وہ آن لائن۔ گورباتی کا گرامر، لغت کی کتاب میں نے تیار کی، اس موقع پر کبھی ایک مصدر کبھی دوسرا، وہ تو بات ہو چکی۔ دیگر زبانوں کی طرف پیچیدہ بھی یہ گرامر نہیں ہے، ماضی، حال، مستقبل وغیرہ جو جیسے دوسری زبانوں میں ہیں وہ اس میں بھی ہیں، لیکن مختصراً۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ مجہول جملے اس میں نہیں ہے، یعنی یہ
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक्टिव है, सारे एक्टिव है, पैसिव वॉइस उसमें नहीं है हमारी ज़ुबान में, तो सारे एक्टिव वॉइस है। अगर बनाने की कोशिश भी की जाए तो फजूल होता है और बेमानी होती है, कुछ भी नहीं बनता। 124 साल पहले मेरे दादा जान मुल्ला मिर्ज़ा अली शाह मरहूम और चचाओं ने मुस्तशरिक़ मुहक़्क़िक़ मॉर्गन स्टीर्न के साथ काम किया है। उन्होंने भी यही कुछ किया है, उन्होंने भी इसी मजहूल जुमले से अपने आप को बचाया है। इंटरनेट से उनके मालूमात हमारे हाथ आई हैं। गौरबाती की अपनी इनफरादी हैसियत है, ये सीखने के लिए बहुत मुश्किल है, भूलने के लिए बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं इस ज़ुबान को। शीरीन और मीठी ज़ुबान है, तारीख़ी लिहाज से कदीम है, वरना ख्वार डिक्शनरी जो नाजी खान नाजी साहब ने लिखी है उसमें काफ़ी कम तादाद है, 15,000 अल्फाज हैं। पश्तो लहजों के लिहाज से 104 लहजे हैं, इस वजह से हर लहजे को जमा करके काफ़ी बड़ी किताब बनी है। लेकिन जो काका खेल वाली पहली थी उसमें 25,000 अल्फाज हैं। इसकी तैयारी में मेहनत जारी थी 1972 से, और फिर जब 79 में अफ़गान इनकलाब आया, कम्युनिस्ट इनकलाब आया, तो लोग मरते रहे, तबाहियाँ होती रहीं रूसी तजावुज़ात की, उनकी बमबारियों की वजह से, लेकिन गौरबाती को फ़ायदा पहुँचता रहा। वो सारे जिनसे मिलने का हमें ख्याल भी नहीं आता था, वो ख़ुद अपने पाँव पर चलकर मुहाजिर बनकर हमारे गांव में आकर रहने लगे, हमारे कैंपों में रहने लगे। उस वक़्त तक मैं फ़ौज में मुलाजिम था, उससे पहले मैं किसी और पुलिस में था, फिर फ़ौज में मुलाजिम, और फिर वो भी मैंने छोड़ दी और कैंप में जाकर उनके साथ रहकर इस लुग़त के लिए और इस दस्तूर की किताब के लिए और इस ग्रामर के लिए अपने गवर भाइयों के साथ मिलकर काम करने लगा। 1972 से आज तक मैं रोज़ाना डायरी भी लिखता आ रहा हूँ, बल्कि आज का भी मैंने आधा लिखा हुआ है, आधा इंशाअल्लाह लिखूंगा। 1972 से आज तक ये 50 साल गुजर गए हैं, 50 सालों की 50 डायरियाँ हैं और उनका सफ़रनामा मैंने तैयार कर रखा है। इजाफा होता जा रहा है। अभी गुज़श्ता सेशन में पूछ लिया एक हज़रत से, हमारे एक मोहतरम से, कि किस मकसद के लिए आप ये सफ़रनामा लिख रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि खूबसूरत लम्हात को याद रखने के लिए। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कह देता कि तलख लम्हात को याद रखने के लिए, सुपुर्द कलम करने के लिए। जितनी तबाहियाँ मेरे इलाके में हुई, आज भी वहाँ मोबाइल काम नहीं करता, बिजली नहीं है, और टेलीफोन भी एक ऐसा PTCL है जो बाहर का मौसम मांगता है। वहाँ गर्मी में भी वो काम नहीं करता, सर्दी में भी काम नहीं करता, सिर्फ बाहर का मौसम चाहिए उसके लिए। ऐसी मशीनें लगी हुई हैं, 3-4 तरफ जो कांटेदार तार लगे हुए हैं, बीच में हम या नज़रबंद या कैदी या किस हैसियत से गुजर रही है वो अल्लाह को मालूम है। मेरे मोहतरम जो मोहम्मद जमान साहब, इनको सब पता है हर चीज़ का, इनको मालूम है। अगली बात जो इसमें है, जो मस्दर एक से दूसरे में बदल जाते हैं, एक तो काफ है मस्दर, एक अलिफ वाव है। रुक रुआव, शिक शियाव, जिक जियाव, मतलब यह है कि ये दो इनके, लेकिन मानी इनके 3-3 बनते हैं। और एक अजीब बात यह है, मस्दर का आखिरी हर्फ बदलते वक्त हर्फ भी बदल जाता है। शीन से शीन बन जाता है, जीम से जीम बन जाता है, और जे से रे बन जाता है। तो इस तरीके से यह हरूफ भी बदलते जाते हैं। और मेरी ज़बान में जमा नहीं है, वाहिद और जमा एक ही चीज़ है। मसलन आमो घर को कहते हैं, और बूम ज़मीन को कहते हैं, आसमान आसमान को कहते हैं। जमा भी यही है, इनका वाहिद भी यही है, ये इनकी खासियतें हैं। 55 हरूफ को हरूफ अबजद में तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ अरबी में और फ़ारसी में ही हो सकता है, इससे भी ये मुबर्रा है। गौरबाती बिगड़ी हिंदी ज़बान की एक शक्ल है। मिसाल के लिए काफ़ी से ज़्यादा अल्फाज मैंने डिक्शनरी के सफ़ात नंबर शीन और स्वात में लिखे हुए हैं, तो ये तकरीबन हिंदी ही के साथ इसका ताल्लुक़ है। तैयारी के बाद फोटोस्टेट की शक्ल में
قلمی کتابیں میں نے پہلے بھی تقسیم کر دی تھیں، شاید یہاں تک پہنچی ہوں گی، تو باقی اس کے بعد مجھ پر زور لگایا گیا کہ اس زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے۔ پہلے حروف کا معاملہ تھا، وہ افلائی کے تعاون سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ان کی دستور کی کتاب ہے اس علاقے کی دستور پر کتاب لکھی، اس کے بعد گرامر کی کتاب لکھی، اور اس سے پہلے یہ ڈکشنری بھی ہم نے تیار کر لی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو افلائی کے ساتھی ہیں، ان کے علاوہ نسیم حیدر صاحب ہیں، ڈاکٹر عارف اللہ صاحب ہیں، عصمت اللہ دمیلی صاحب ہیں، ان تمام نے راہ ہموار کر کے کسی بھی طریقے سے عربی نما رسم الخط کو نفیس نستعلیق میں تبدیل کروا دیا۔ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے، لیکن زیر زبر کا فرق ہوتا ہے اس میں کچھ معمولی، وہ انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ باقی رہا ترجمہ قرآن، دستی پمفلیٹ، چارٹس عبادات کے جو مسجد میں بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، ورڈ لسٹ ہے، یہ ڈکشنری اور گوڑ پاڑوی وراثت کی کتاب ہے، جگر خوار بہن نام کی کتاب، سفر نامے دیدہ شنیدہ ان کا نام ہے، گور کوہستانی تاریخ وہ بھی میں لکھ چکا ہوں، مکمل ہے، ان کی کمپوزنگ ہو رہی ہے، وہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے، اس سے ذرا بڑی ہے۔ اور دیوان ابو الفضل وہ بھی اب اللہ کے فضل سے چھپ رہا ہے، سن 1968 سے اب تک جو میں شاعری کرتا رہا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور افلائی ان کو چھاپ رہی ہے، چھاپہ خانے میں پڑے ہیں وہ، اور کچھ کتابیں انچھپی پڑی ہیں، اور بہرحال جو کچھ میرے ہاتھ سے ہو سکا اپنی زبان کی خدمت کے لیے یہ اتنا میں نے کچھ کر لیا، اور اس کے علاوہ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر۔ سر سے اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم 1 بائی 1 لیں گے نا، جس سے اس پریزنٹر سے کوئی سوال ہو آپ اسی وقت پوچھ لیں۔ سر ایک سوال ہے کہ آپ کے علاقے میں جو قتل و غارت ہوئی اس کے ادب اور خاص کر شاعری پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈال دیں۔ بات یہ شاعری کے بارے میں ذرا کہہ دوں، جو رومانی شاعری ہے وہ تو ہے ہی نہیں مجھ میں، وہ تو میں نے کبھی کی ہی نہیں۔ یہ صرف گوروم ہم کہتے ہیں، چغہ سرائے سے لے کر کلکتہ تک کے یہ 65 جمع 20 کلومیٹر یہ اتنا لمبا علاقہ ہے، اس میں یہ میرے گور کوہستانی قوم رہ رہی ہے، تو ان پر جو مصیبتیں آتی رہی ہیں روزمرہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر، وہ وہی رونا ہے، یہ نوحہ ہے، یعنی ان کا رونا ہے، اسی کے سلسلے میں میں نے وہ بھی تاریخ ہی ہے۔ اگر میری جو شاعری ہے وہ آپ پڑھ لیں تو وہ بھی 3 ہی زبانوں میں ہے، 3 زبانوں میں ہے، ان کا ترجمہ میں نے لکھا ہے اردو میں اور اس کا ترجمہ پشتو میں، تو اس کو دیکھ کر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی شاعری ہے ہی نہیں، صرف مرثیے ہیں، اور یہ جو جتنے مرے ہیں، جتنوں کو دفنایا ہے، جن میں 15 20 ہم دفن کرتے آ رہے ہیں، تو پھر اس میں عاشقی وغیرہ کی شاعری کب ہو سکتی ہے؟ تو ایسے حالت میں ہمیں ان سے کوئی فرصت نہیں ہے، ہم نے وہی کیا ہے جو ہمارے علاقے کے مطابق جو ہونا چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہماری جو رائٹنگ ہے جس میں شاعری ہم کر رہے ہیں اس میں مرثی ہے یا نوحے کے حساب سے ہیں، مرثیہ یا نوحے کی طرح ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کی طرف سے موٹیویشن ہمارے آنے والی نسل کے لیے کیا ہے؟ اگر ہم بھی مرثیہ کی بات کر رہے ہیں اور جو حالات گزرے ہیں، قتل و غارت ہوا ہے، اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آگے والی نسل کے لیے کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ الحمدللہ آگے والی نسل کا مستقبل روشن ہے، میری قوم کا روشن ہے، بہت خوش ہیں۔ پہلے اس زبان کو بولنے سے بھی لوگ کترا رہے تھے، جان چھڑا رہے تھے، اور رابطے کی زبان ہمارے پشتو ہے اسی کو بولا کرتے تھے، اور اس کے بعد ساتھ جو کھوار چترالی زبان ہے اسی پر ہمارا انحصار تھا، لیکن اب مکمل تمام اسکول میں بھی، مدارس میں بھی، تمام میں ہماری گور باتی چل رہی ہے، اور جتنی مقدور بر کوشش میری ہو سکی یا میرے ان بیٹوں کی ہو سکی، یہ تقریباً 50-60 تعلیم یافتہ جوان ہیں جو گریجویٹ ہیں۔ اس سے پہلے پیشنگوئی ہو چکی تھی کہ اس گوروم کے علاقے میں، خصوصاً ارندو کی تحصیل میں
50 साल तक कोई तालीम याफ्ता नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे नौउम्र कमर तरीन पूरे पाकिस्तान में मेरा शागिर्द डॉक्टर आरिफुल्लाह PhD डॉक्टर और इधर इसी इस्लामाबाद में प्रोफेसर है, और फिर डॉक्टर मुताहिर शाह है, और इसी तरह PhD है, और किसी ने MPhil किया हुआ है, किसी ने B.Ed, तो सब है। यही मेरा बेटा MSc M.Ed है। तो वो पेशनगोई भी हमने ख़त्म कर दी, और वो लोग जिन्होंने ये पेशनगोई की थी वो पशेमान है कि हमने ये क्यों कहा था। यहाँ तो इनकलाब आ गया है और मुस्तकबिल रोशन है। इसी ज़बान में लिखा करते हैं, इसी में शायरियाँ हो रही हैं, इसी में दर्स व तदरीस हो रही है। तो इस वजह से अब हमारा जो है मसला कोई नहीं रहा। और सवाल तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर का जो गांव है वो अरंदू, उसके साथ ही एक बिल्कुल छोटा सा नाला है, नाले के पार दो कलाम के नाम से अफ़गानिस्तान का एक गांव पड़ता है। तो कुछ रिश्तेदार इनके यहाँ पे हैं, कुछ रिश्तेदार वहाँ हैं, माँ इधर है, बहन उधर है, ठीक है, फूफी इधर है, जो है ना वो भतीजा उधर है। इस वजह से ये बिल्कुल जिस तरह हम ये कहानियाँ नहीं सुनते हैं कि पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो ये जो तकसीम हुई है उसमें ये लोग एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। इवन जो कोई बंदा मर भी जाए तो आना जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल एक छोटा सा नाला है, नदी नहीं है, छोटा सा नाला है। मैं गया हूँ उस पार वो दो कलाम तक ना, ये छोटी सी लकीर लकीर है, लेकिन साथ पानी के कोई बच्चा भी गुजर सकता है, लेकिन 12 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा बाढ़ लगा हुआ है। अब तो वो लकीर आहनी दीवार बन गई है, सद सिकंदरी बनी है। 2003 में मैं गया था उस वक्त ये अब कांटेदार लगे और अरंदू के 3 तरफ कांटेदार और बीच में हम हैं। तो अब आर पार जाना मुश्किल है। 1932 को ये ड्यूरन लाइन वहाँ बनी है, और उस वक़्त से वो दो कलाम भी हमसे छीन गया। उसके बदले में पता नहीं मेहतर चतराल साहब ने तोरखम में कौन सी जगह ली है, जिसे शहीद सर कहते हैं, ज़रा ऊपर फाटक के ऊपर नज़र आता है। मैं वहाँ जाके आया हूँ। तो हम बट गए हैं बीच में। तो दो कलाम, बिरकोट, नाड़े, निशागाम, बारगाम और चगसराय तक का इलाका हमसे छिन गया। ये हमारे इलाके थे, ये उनके नहीं थे। एक ही ज़ुबान है सारी, ज़ुबान हमारी एक है, एक ही गौरबाती है। 40,000 बोलने वाले। अब उनका तादाद अगरचे यही है, लेकिन बोलने वाले कम हैं, क्योंकि वो अपनी ज़बान छोड़ चुके हैं। ये तो अच्छा हुआ कि ये इनकलाबात आते रहे, वरना कम्युनिस्ट इनकलाब में चगसराय के इलाके में हमारी ज़बान पर पाबंदी लगी थी कि जो ये ज़बान बोलेगा 500 अफ़गानी जुर्माना देगा। इसकी वजह से तो हमारी ज़बान बिगड़ रही है, पशई ज़बान। और उसके साथ जो लग़मान वाले हैं या पश्तो वहाँ की है, इस ज़बान की वजह से शायद हर एक अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। इस पर जुर्माना भी लगा था। बहुत शुक्रिया मुज़ा साहब। तालियां होनी चाहिए एक बार फिर सर के लिए। अब मैं दोबारा अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जा रहा हूँ, और नूरिस्तान के हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल नासिर मंसूर साहब, फाजिल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मनोरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चमकनी मोड़ पेशावर। इनकी एक ज़ुबान है कतावीरी, जिसको वहाँ पे लोग शेखानी ज़ुबान भी कहते हैं, और इनके अपने नाम जो है कतावीरी और कामवीरी वगैरह। तो उसका तारुफ मंसूर साहब खुद करेंगे। और ये 2 किताबें इनकी है, एक कहानियों की किताब है और दूसरी हुरूफ़ तेजी, उस पर बात करेंगे। थैंक यू। ये तो आपकी छापी हुई है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, ये तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस ज़ुबान की मैं अपना तारुफ़ करूँ, मेरा नाम अब्दुल नासिर मंसूर है। जिस ज़ुबान के मैं तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उस ज़ुबान के तकरीबन करीब दौर तक कोई मुकामी मुसन्निफ़ नहीं थे। तो मुकामी मुसन्निफ़ीन न होने की वजह से अजनबी जो मुसन्निफ़ीन यहाँ आए हैं, उन्होंने इस ज़ुबान में काफ़ी रिसर्च, काफ़ी तहक़ीक़ किए हैं। तो उन्होंने अजनबी होने की वजह से इस ज़ुबान को मुख्तलिफ़ नामों से मौसूम किया है। इस ज़ुबान को नूरिस्तानी ज़ुबान भी कहा जाता है। उसके लिए सियापूश ज़ुबान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, सियापूश ज़ुबान तारीख़ की किताबों में, और काफिरी ज़ुबान भी उसको कहते हैं। और चतराल में
इस ज़ुबान का मतलब नाम है बशगाली ज़ुबान, और इसका मुकामी जो नाम है वो कतवरी है। कता कौम का नाम है, नूरिस्तान में जो कौम बसती है उसका नाम कत है। वरी हमारी ज़ुबान में ज़ुबान को कहते हैं। कतवरी का माना है कत की ज़ुबान। तो ये ज़ुबान जो है तकरीबन चतराल में, एक तो अफ़गानिस्तान में एक सूबा है उसको सूबा नूरिस्तान कहा जाता है, नूरिस्तान में ये बोली जाती है। लेकिन चतराल में भी कुछ गांव है, तकरीबन 8 गांव हैं, उनमें भी ये ज़ुबान बोली जाती है। शेखानदा बुमरेत है, रुम्बूर है, लंबरबट है, उसून है, शाह सलीम, बड़ुगाल, अकरुई, इन गांव में तकरीबन 8 गांव है, ये ज़ुबान बोली जाती है चतराल में। माहिरीन लिसानियात इस ज़ुबान को रगवीदा, इंडियन, इसी तरह आविस्ता ईरानी, तो उस दौर से मिलाते हैं, इसके असरात उस दौर से मिलते हैं। लेकिन इसके जो ख़ानदानी शाख है इंडियन आर्याई है, ये इंडियन आर्याई है, हिंद आर्याई। तकरीबन नूरिस्तान और हमारे साथ उनके तो एक नाला है, लेकिन हमारे दरमियान बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं, तो आना जाना भी मुश्किल है। सिर्फ हिजरत के टाइम में कुछ यहाँ लोग आए तो हम वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वहाँ क्या काम हुआ था क्या नहीं हुआ था हमें कुछ पता नहीं था। फलाई के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पर मैंने इब्तिदाई यहाँ काम शुरू किया फलाई के ज़रिए से। तो फलाई ने तकरीबन 2021 में काम शुरू किया था, 2021 में इस ज़ुबान पे। तो इसने सबसे पहले कम्युनिटी रिसर्च वर्कशॉप कायम किया गांव में, वहाँ कुछ हमने हुरूफ तहज्जी बनाए, उसके अलावा ऑर्थोग्राफी वर्कशॉप, उसके अलावा राइटर वर्कशॉप। तो इन वर्कशॉप्स के नतीजे में हमने तकरीबन अभी तक 6 किताबें तकरीबन मुकम्मल छाप किए हैं। इन 6 किताबों में से एक किताब है नूरिस्तानी ज़ुबान के जो कायदा जो इसको कहते हैं हुरूफ तहज्जी की किताब। हकीकत ये है कि नूरिस्तानी ज़ुबान वहाँ अफ़गानिस्तान में तो पुश्तो और फ़ारसी से मुतासिर है, हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू से मुतासिर हैं। तो पुश्तो की हुरूफ तहज्जी अलग हैं, उर्दू के अलग हैं। तो हमने उर्दू के जो हुरूफ तहज्जी हैं वो मुकम्मल लिए हैं, तकरीबन 38, 48 या 38 या 29। उसके अलावा 4 हुरूफ ऐसे थे वो पुश्तो में ऑलरेडी मौजूद थे, वो हुरूफ, और वो पुश्तो में जो आवाज़ हमारी ज़ुबान में भी वही आवाज़ थी, ऑलरेडी वो पुश्तो में मौजूद। और नूरिस्तान में जिन्होंने काम किया है उन्होंने भी वही हुरूफ पुश्तो से लिए थे, तो हमने भी वो पुश्तो से लिए। अगरचे दर्दी ज़ुबानों में यहाँ भी वो आवाज़ें थी, लेकिन चूँकि पुश्तो एक तो अफ़गानिस्तान की बड़ी ज़ुबान है, इसी तरह पाकिस्तान में भी एक सूबा या बलूचिस्तान 2 सूबों की ज़ुबान है, तो ज़ुबानों के दरमियान कोई हदूद नहीं होता। हमने कहा कि नूरिस्तान में जो हुरूफ तहज्जी हैं वही यहाँ भी हो, उसमें फ़र्क ना हो। तो इस बुनियाद पर 4 हुरूफ जो हैं हमने पुश्तो से लिए। बाकी हमारे मखसूस जो हुरूफ हैं तकरीबन 3 हुरूफ थे। तो नूरिस्तान में जो जिन्होंने काम किया था उन्होंने एक तो पुश्तो में ये शा जिसको कहते हैं उसको खा भी इस्तेमाल करते हैं, शा भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ यूसुफज़ई पुश्तो अलग है, कंदाहारी पुश्तो अलग है, और यहाँ पेशावर का पुश्तो अलग है। तो एक ही लफ्ज़ के लिए मुख्तलिफ सौत के लिए एक ही लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने उसके लिए अलग हर्फ वज़ा की। इसी तरह 2 हुरूफ ऐसे थे कि उन्होंने अभी तक नहीं बनाए थे, तो उनके साथ हमने डिस्कस करके मशवरा करके 2 हुरूफ अलग हमने रखे इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ तहज्जी का जो निज़ाम था वो उनके साथ मशवरा करके, कम्युनिटी के साथ मशवरा करके वो हमने मुकम्मल कर दिया। उसके बाद एक क़िस्सा की एक किताब है, इसको हम परंजिक कहते हैं, जो लोग मुकामी जो क़िस्से हैं, कहानियाँ हैं,
اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بول چال کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، بول چال اور ضرب الامثال کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مذہبی کتابیں بھی کسی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو 40 حدیث کا میں نے قطع زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ تو تقریباً چھاپ ہو کے اب منظر میں آ چکے ہیں، لیکن ان کے علاوہ تقریباً 10 سپارے میں نے قرآن ترجمہ کیا ہے، وہ سلسلہ رواں ہے، اور ایک اور کتاب ہے وہ تقریباً آخری مرحلہ میں ہے، نورستانی زبان کے گمگشتہ الفاظ، نورستانی زبان کے گمگشتہ الفاظ کا خزینہ، وہ بھی تقریباً اب آخری مراحل میں ہے۔ تو الحمدللہ یہ 2 سالوں میں ہم نے قاعدہ اور تقریباً 5-6 کتابیں لکھی ہیں اور چھاپ بھی کیے ہیں۔ یہ سب FLI کے تعاون سے، ان کے فنی اور مالی تعاون سے انجام کو پہنچا ہے۔ تو یہ زبان کے حوالے سے انتہائی مختصر تعارف تھی۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ کسی کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، زبیر تروالی صاحب مائک دیجیے۔ ناصر صاحب ہے نا؟ ناصر، آپ نے کہا کہ یہ کتاوری انڈو آرین ہے، مطلب یہ ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ جو نورستانی زبانیں ہیں یہ بیسیکلی انڈک مطلب اس ریجن سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کو ایک الگ گروپ میں رکھا ہے، نورستانی زبان ہے، داردک میں نہیں رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو داردک میں ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں حروف تو وہی اردو ہیں سب، تقریباً 38 یا 29 48 یا کتنے حروف ہیں اردو کے، وہی لیے ہیں ہم نے۔ اس کے علاوہ جو پشتو میں نے اس لیے کہا کہ نورستان میں اس زبان کے اسپیکر ہیں تقریباً 4 لاکھ، ایک مکمل صوبہ ہے۔ تو ہم چترال میں ہماری تعداد ہے تقریباً 9000، چترال میں ہماری تعداد 9000 ہے، اس زبان کے جو بولنے والے ہیں 9000 ہیں۔ واضح بات ہے وہاں کافی کام بھی ہو چکا ہے وہاں، اور انہوں نے جو حروف وضع کیے ہیں تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے، ہماری کتاب کو وہ پڑھ سکیں، ان کی کتاب کو ہم پڑھ سکیں۔ چونکہ ان سے کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئی تھی معمولی، تو وہ بھی ان کے ساتھ مشورہ کر کے FLI کے وہ فنی تعاون سے ہم نے مکمل کیے ہیں۔ یہ جو ایک کتوری کو بشگالی آپ نے کہا کہ وہاں اچھا جی، کتا تو بہت بڑا ایک علاقہ ہے نا، تو یہاں وہاں ایک وائگلی بھی ہے، اشکن، ان کی الگ زبانیں ہیں۔ اچھا جی، نورستان میں تقریباً 5 لہجات ہیں، لہجے مختلف ہیں۔ ایک وائگلی آلہ ہے، وائگلی آلہ، یہ کتاوری جو ہے اس سے اس کا لہجہ معمولی زیادہ فرق ہے۔ باقی وہاں کشتوزی لہجہ ہے، کم دیشی لہجہ ہے، کاموری، اسی طرح منڈگلی لہجہ، یہ لہجے ہیں۔ صرف جو وائگلی آلہ جو ہے وہ تقریباً اس سے کافی زیادہ فرق ہے، بنیادی الفاظ ایک ہیں لیکن لہجہ زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی وہ تقریباً نہیں سمجھ سکتے۔ ایک الگ، بالکل الگ مستقل زبان ہے وہ نورستان میں ہے، اس کو پرسون کہتے ہیں۔ پرسون جو ہے بالکل کتاوری سے الگ تلگ ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی حروف ابجد بھی نہیں بنے ہیں، کچھ کام نہیں ہو چکا ہے۔ اور یہ جو تیریگام میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ نورستان کی تیریگام، تریگام بھی یہ الگ کیا نام ہے، نہیں وہ تریگام میں وہ بات ہے کیا، وائگلی آلہ بولی جاتی ہے۔ چترال میں جو بشگالی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے تقریباً 1856 میں چترال اور نورستان کے درمیان، افغانستان کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ چترال کے جو فوج تھے وہ نورستان میں ایک گاؤں ہے، اس کو ہم بشگال کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں پہنچے تھے تو وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے چترال میں یہ بات مشہور کی کہ ہم بشگال گئے تھے۔ تو یہ پہلے نورستان تھے، نورستان سے پہلے اس کا نام بلورستان تھا، تو عام یہ مشہور تھا کافرستان سے، کافرستان کے نام سے مشہور تھا باہر دنیا میں، لیکن چترال میں یہ بشگال کے نام سے مشہور ہوا ہے۔